crabs guys. Oh. Yeah, crabs again. Ayos. Ko agad. So big guys. Crabs. First catch. Yeah. Pre, ang lalaki. Sa alrim lang yan. So guys, lutuin na natin yung crabs na may gulay. Yan. Ito yung nahuli. Ito yung nahuli ko kagabi. Hiniwa-hiwa ko na siya. Yan. Simulan na natin mga idol. Guys, ito na yung aming nahuling crabs kahapon. Tapos lagyan namin ng malunggay. Yay! Yeah. Oh. Ayan. Sustansya mga idol. Gulay is life ko. Vegetables. With crabs. With moringa. Malunggay. Okay. Ito naman. Ito na yung gulay. Oh. 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 Mga chef, mga angler, mga fisherman, kunwari, kuno. Cook lang. Vegetables with crabs. Pa yung isa. Inihaw na natin yung aming huli kanina. Inihaw na sea bream.